लियो, एक सवाल। क्या तुमने हालिया दिनों में ये महसूस किया है कि लोग तुम्हें पहले से ज्यादा देख रहे हैं, मगर तुम्हारे अंदर कहीं एक खामोश सा शक पैदा हो रहा है, जैसे अटेंशन तो है मगर डायरेक्शन वाजे नहीं। अगर हाँ तो सुनो, ये हफ्ता 23 फरवरी से 1 मार्च लियो के लिए सिर्फ चमकने का नहीं, ये हफ्ता सिग्नल और नॉइज के फर्क को समझने का है। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है। हम यहाँ वो बात नहीं करते कि पैसे आएंगे या मोहब्बत मिलेगी। हम वो जाविया दिखाते हैं जहाँ इंसान अपनी एनर्जी को सही जगह पर लगाना सीखता है। और लियो, इस हफ्ते असल फर्क किस्मत नहीं करेगी, तुम्हारा इंतखाब करेगा। अगर इस हफ्ते तुम्हारे साथ ये 3 में से 2 चीज़ें हो रही हैं तो समझ लो ये वीक तुम्हारे लिए एक्टिव है। लोग तुमसे बहुत बातें कर रहे हैं मगर तुम्हारे अंदर से खाली सा महसूस हो रहा है। कोई ऐसा काम या मौका सामने आ रहा है जो बाहर से अच्छा लगता है मगर दिल मुकम्मल राजी नहीं। तुम्हारी सोशल एनर्जी जल्दी ख़त्म हो रही है। ये साइंस इस बात की तरफ इशारा है कि यह हफ्ता तुम्हें हर आवाज़ सुनने की बजाय सिर्फ असल सिग्नल पे फोकस करना सिखा रहा है। लियो, तुम रोशनी का निशान हो। तुम्हारी मौजूदगी अक्सर माहौल को बदल देती है। लोग तुम्हें स्ट्रॉन्ग देखते हैं, कॉन्फिडेंट समझते हैं और अक्सर यही सोचते हैं कि तुम्हें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं। लेकिन इस हफ्ते कायनात तुम्हें ये नहीं कह रही कि तुम कमज़ोर हो, वो सिर्फ ये पूछ रही है क्या तुम हर जगह अपनी रोशनी खर्च करना चाहते हो या सिर्फ वहाँ जहाँ इसकी कदर हो। सन की एनर्जी इस वक्त तुम्हें स्पॉटलाइट में रख सकती है मगर सैटर्न जैसी कैफियत तुम्हें ये याद दिलाएगी कि हर स्पॉटलाइट कामयाबी नहीं होती, कुछ जगहें सिर्फ नॉइज होती हैं। और लियो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत ये है कि तुम फ़र्क पहचान सकते हो। जहनी सतह पर इस हफ्ते एक स्टेबल तब्दीली आ सकती है। पहले तुम हर बात पर फौरी रिएक्ट करते थे, हर मैसेज का जवाब, हर दावत की हाँ, हर मौके को प्रूव करने का मौका समझते थे। लेकिन अब एक हल्का सा पॉज आ सकता है, जैसे दिल कह रहा हो मुझे हर जगह मौजूद रहने की ज़रूरत नहीं। ये तब्दीली कमज़ोरी नहीं है, ये मैच्योरिटी है। 23 या 24 फरवरी के आसपास कोई छोटा सा वाकया या किसी का एक जुमला तुम्हें अंदर से सोचने पर मजबूर कर सकता है। ये बाहर से मामूली होगा मगर तुम्हारे लिए एक आईना बन जाएगा। शायद कोई तुम्हारी तारीफ करे मगर तुम्हें वो तारीफ खाली महसूस हो, या कोई तुमसे तवक्का रखे और तुम पहली बार सोचो कि क्या ये वाकई मेरी जिम्मेदारी है। लियो, ये हफ्ता तुम्हें स्पॉटलाइट से दूर नहीं ले जा रहा, ये तुम्हें सिखा रहा है कि स्पॉटलाइट कहाँ असल है और कहाँ सिर्फ आदत। काम और जिम्मेदारियों में भी यही फर्क नजर आना शुरू हो सकता है, खास तौर पर 23 से 26 फरवरी के दरमियान। ये एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां तुम्हें महसूस हो कि लोग तुम पर भरोसा तो करते हैं मगर डायरेक्शन वाजे नहीं देते। कोई सीनियर या कोई कॉलीग ऐसा अंदाज इख्तियार कर सकता है जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करे, मैं ये काम कर रहा हूँ मगर आखिर किस मकसद के लिए। पहले वाला लियो शायद फौरन हाँ कर देता, अपनी इमेज बरकरार रखने के लिए हर जिम्मेदारी उठा लेता। लेकिन इस हफ्ते तुम शायद एक लम्हा रुकोगे और यही पॉज इस पूरे हफ्ते का पहला बड़ा सिग्नल है। लियो, मार्स जैसी हरकत तुम्हें जल्दी फैसला करने पर उकसाएगी मगर अंदर की आवाज़ ये कहेगी पहले देखो क्या ये वाकई तुम्हारी एनर्जी के काबिल है। अगर तुमने इसी अंदरूनी आवाज़ पर भरोसा किया तो आने वाले दिनों में तुम खुद को कम थका हुआ महसूस करोगे। यहाँ एक छोटा सा मंजर जहन में रखो, किसी ने तुमसे कहा ये काम तुम ही बेहतर कर सकते हो। पहले तो फौरन जिम्मेदारी ले लेते थे, लेकिन इस बार तुम एक सादा सा सवाल पूछ सकते हो, मैं करूँगा मगर स्कोप वाज़े कर दे। ये जुमला ईगो नहीं है, ये क्लैरिटी है। और लियो, जब तुम क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते हो तो लोग तुम्हें सिर्फ स्ट्रांग नहीं कहते बल्कि सीरियस लेना शुरू कर देते हैं। इस हफ्ते की असल शुरुआत यही है, हर आवाज़ को जवाब देने की बजाय सिर्फ असल सिग्नल को पहचानना। यही सिग्नल आगे जाकर रिश्तों और माली फैसलों में भी अपना असर दिखाना शुरू करेगा। लियो, अब वो मरहला शुरू होता है जहाँ ये सिग्नल और नॉइस का फ़र्क सिर्फ जहन तक महदूद नहीं रहता, ये तुम्हारे रोज़मर्रा फैसलों में वाज़े नज़र आना शुरू हो जाता है।
خاص طور پر 25 سے 27 فروری کے درمیان تم محسوس کر سکتے ہو کہ کچھ لوگ تمہارے ارد گرد زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ کوئی مشورہ دے رہا ہے، کوئی تمہیں کسی نئی ڈائریکشن کی طرف دھکیل رہا ہے، کوئی تمہاری تعریف کر رہا ہے اور کوئی تمہاری رائے مانگ رہا ہے۔ باہر سے دیکھو تو سب کچھ پازیٹیو لگے گا، مگر لیو، یہی وہ جگہ ہے جہاں نوائز زیادہ ہوتا ہے۔ ہر تعریف اصل سپورٹ نہیں ہوتی، ہر موقع اصل راستہ نہیں ہوتا۔ یہ ہفتہ تمہیں یہ سکھا رہا ہے کہ تمہاری انرجی لیمیٹڈ ہے اور اسے صرف وہاں لگانا ہے جہاں لانگ ٹرم فائدہ ہو۔ کام اور کریئر کے حوالے سے ایک سٹیبل شفٹ آ سکتی ہے۔ اگر تم جاب میں ہو تو کسی سینئر یا اتھارٹی فگر کے ساتھ ایک پرسپشن چینج ہو سکتا ہے۔ وہ تمہیں پہلے کی طرح صرف اسٹرانگ یا ریلائیبل نہیں دیکھے گا، بلکہ شاید تمہاری باؤنڈریز بھی نوٹس کرے، اور یہی اس ہفتے کا ہڈن ٹوسٹ ہے۔ لیو، پہلے تم ہر جگہ لیڈ لینے کی کوشش کرتے تھے، ہر کام کو اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے، لیکن اب تم شاید پہلی بار اپنی لیمٹس واضح کرو گے۔ یہ لاؤڈ اعلان نہیں ہوگا، یہ بس چھوٹے چھوٹے فیصلوں میں ظاہر ہوگا۔ مثلاً جہاں تم ہر وقت اویلیبل رہتے تھے، وہاں اب تھوڑا گیپ رکھو گے۔ جہاں تم بغیر سوال کے کام کر دیتے تھے، اب وہاں ایک سادہ کلیریفیکیشن مانگو گے۔ یہ ایٹیٹیوڈ چینج لوگوں کو شروع میں عجیب لگ سکتا ہے، مگر یہی تمہاری رسپیکٹ بڑھائے گا۔ اگر تم بزنس یا کریٹو فیلڈ میں ہو تو اس ہفتے ایک آئیڈیا یا کوئی فیڈ بیک تمہیں اندر سے سوچنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ پہلے تم جلدی پروف کرنے کی کوشش کرتے تھے، اب تم شاید پہلے آبزرو کرو گے پھر فیصلہ کرو گے۔ یہ ہیزیٹیشن نہیں، یہ اسٹریٹجی ہے۔ لیو، مارس جیسی حرکت تمہیں کہے گی ابھی ایکشن لو، ابھی پروف کرو، مگر سیٹرن جیسا احساس یہ یاد دلائے گا جو چیز دیر تک چلنی ہو وہ جلدی میں نہیں بنتی۔ اگر تم نے اسی پرسکون اپروچ کو اپنایا تو ہفتے کی آخر تک تمہاری پوزیشن زیادہ سٹیبل محسوس ہو سکتی ہے۔ اب بات رشتوں کی طرف بڑھتی ہے، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سگنل اور نوائز کا فرق سب سے زیادہ واضح ہوتا ہے۔ اگر تم کسی رشتے میں ہو تو اس ہفتے ایک سٹیبل لمحہ آ سکتا ہے جہاں تم محسوس کرو گے کہ سامنے والا تمہیں دیکھ تو رہا ہے، مگر شاید پوری طرح سمجھ نہیں رہا۔ پہلے تم ہر بار سچویشن کو سموتھ کرنے کی کوشش کرتے تھے، ہر بات کو لائٹ لے لیتے تھے، لیکن اس بار تم شاید تھوڑا خاموش رہو گے۔ یہ خاموشی ڈسٹنس نہیں ہے، یہ آبزرویشن ہے، اور یہی آبزرویشن تمہیں یہ سمجھنے میں مدد دے گی کہ کون سی بات اصل ہے اور کون سی صرف عادت۔ سنگل لیو کے لیے کوئی کاجل اٹینشن یا سوشل انٹریکشن بڑھ سکتا ہے، کوئی میسج، کوئی کمپلیمنٹ یا کسی کا اچانک قریب آنا، لیکن اس ہفتے تمہارا دل شاید پہلی بار پوچھے گا، کیا یہ شخص میرے اصل کو دیکھ رہا ہے یا صرف میری امیج کو؟ یہ سوال تمہیں ایموشنلی میچور بنا سکتا ہے۔ اب مالی معاملات کی طرف آتے ہیں۔ لیو، یہ ہفتہ بڑے رسک لینے کا نہیں ہے، بلکہ چھوٹے فیصلوں کے ذریعے بیلنس بنانے کا ہے۔ 25 یا 26 فروری کے آس پاس کوئی خرچ یا کوئی لائف سٹائل چوائس تمہیں سوچنے پر مجبور کر سکتی ہے کہ میں یہ اپنی ضرورت کے لیے کر رہا ہوں یا صرف امیج برقرار رکھنے کے لیے۔ پہلے تم جنرس انرجی میں جلدی فیصلہ کر لیتے تھے، لیکن اب تم شاید تھوڑا پریکٹیکل ہو جاؤ۔ یہ تبدیلی تمہاری روشنی کم نہیں کرے گی، یہ اسے زیادہ گراؤنڈڈ بنا دے گی۔ اگر تم بزنس کرتے ہو تو ایک چھوٹا سا ایڈجسٹمنٹ لانگ ٹرم فائدہ دے سکتا ہے۔ لیو، یہ ہفتہ تمہیں سلو نہیں کر رہا، یہ تمہیں الائن کر رہا ہے۔ یہاں سے یہ کلیئرٹی تمہاری انرجی اور صحت کے زاویے میں بھی واضح ہونا شروع کرے گی۔ لیو، اب بات آتی ہے اس جگہ کی جہاں یہ سگنل اور نوائز بھی سب سے زیادہ اثر دکھاتا ہے، تمہاری انرجی اور تمہارا اندرونی سکون۔ کیونکہ لیو کے لیے مسئلہ کوئی طاقت کی کمی نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ طاقت کہاں خرچ ہو رہی ہے۔ اس ہفتے تم محسوس کر سکتے ہو کہ کچھ جگہیں تمہیں تھکا رہی ہیں بغیر کسی واضح وجہ کے۔ کوئی محفل، کوئی کنورسیشن یا کوئی ایسا ماحول جہاں تم پہلے بہت کمفرٹیبل تھے اب تھوڑا ہیوی لگ سکتا ہے۔ یہ آئسولیشن نہیں ہے، یہ تمہاری انرجی کا اپنی اصل سمت میں واپس آنا ہے۔ خاص طور پر 28 فروری سے 1 مارچ کے درمیان ایک ایسا لمحہ آ سکتا ہے جہاں تم صاف محسوس کرو گے کہ مجھے ہر جگہ موجود رہنے کی ضرورت نہیں۔
और यही एहसास इस हफ्ते का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। लियो, तुम हमेशा लोगों को इंस्पायर करते हो, तुम माहौल को रोशन करते हो, मगर कभी कभी तुम अपनी रोशनी इतनी जगहों पर बांट देते हो कि अपने लिए कुछ बाकी नहीं रहता। यह हफ्ता तुम्हें रोशनी कम करने नहीं आया, ये तुम्हें सिखा रहा है कि रोशनी कहाँ रखनी है। सेहत के हवाले से यह हफ्ता किसी बड़ी जिस्मानी मुश्किल का नहीं बल्कि इमोशनल फटीग का हो सकता है। दिल में हल्की सी थकान, सोशल होने का दिल कम चाहना या अकेले वक्त गुजारने की ख्वाहिश, ये कमज़ोरी नहीं है, ये रिचार्ज है। सादा सी गाइडेंस, हर इनविटेशन को यस कहना ज़रूरी नहीं। सोने से पहले थोड़ा वक्त खामोशी में गुजारो और अपनी नींद को प्रायोरिटी दो। ये छोटे फैसले तुम्हारी एनर्जी को दोबारा बैलेंस में ला सकते हैं। लियो, अगर तुम किसी दूसरे मुल्क में जाने का सोच रहे हो तो इस हफ्ते लक फोकस पर नहीं, क्लैरिटी पर होगा। 28 फरवरी के आसपास कोई मैसेज या कोई अपडेट तुम्हें अपनी प्लानिंग दोबारा देखने पर मजबूर कर सकता है। ये डिले नहीं, ये डायरेक्शन करेक्शन हो सकता है। सादा असूल याद रखो, जो चीज़ अनक्लियर हो इसे कंफर्म करो, जो डॉक्यूमेंट पेंडिंग हो इसे कंप्लीट करो, और जो फैसला सिर्फ एक्साइटमेंट में हो उसे एक दिन रोक कर देखो। ये अप्रोच तुम्हें अननेसेसरी प्रेशर से बचा सकती है। लियो, अब इस हफ्ते की हतमी बात सुन लो। शुरू में तुम्हें लगा था कि मसला लोगों के रवैये में है, फिर तुमने ये महसूस किया कि असल फर्क अटेंशन और रिस्पेक्ट के दरमियान है, और अब हफ्ते के आखिर में तुम देख सकते हो कि असल ताकत हर आवाज़ को जवाब देना नहीं बल्कि सिर्फ असल सिग्नल को चुनना है। जब लियो अपनी एनर्जी को मुंतखब करना सीख ले तो इसकी मौजूदगी पहले से ज्यादा मजबूत महसूस होती है। लियो, ये हफ्ता तुम्हें स्टेज से हटाने नहीं आया, ये तुम्हें ये याद दिलाने आया है कि असल रोशनी शोर नहीं थी, सिमत से बनती थी। और जब लियो सिमत पे आ जाए तो उसे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं रहती, लोग खुद इसकी प्रेजेंस महसूस करते हैं। अगर इस पेश गोई में किसी लम्हे तुम्हें लगा अब मुझे हर आवाज़ के पीछे नहीं भागना, मुझे सिर्फ वो चुनना है जो वाकई ही मेरे लिए है, तो समझ लो ये वीडियो इत्तेफाक नहीं थी। कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखो, सिग्नल, क्योंकि इस हफ्ते तुम्हारा असल इम्तिहान चमकने का नहीं, चुनने का है। लियो, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।